was only about crossing the border somewhere. It made no difference which one, because what was important was not the destination, the goal, the end, but the almost mystical and transcendent act, crossing the border. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia, sin homes quedas que te poidan traballar. In the last few centuries, we can distinguish three great periods of migration in Spain: migration to America, migration to Europe, and the present brain drain. The two first periods present a series of common characteristics. Most of the immigrants belonged to very poor families, and they left for America or for Europe with the aim of making a fortune. Hacer las Américas, getting rich in America, is an expression that began to be used at the time. A miña avoa naceu nunha aldea de Outes chamada Vendimón, a uns 300 metros do mar, na ría de Muros e Noia. Ali viviu ata o día da súa boda. Tocoulle nacer nunha familia na que para sair adiante era necesario moito traballo e esforzo e na que a aportación de todos os seus membros era imprescindible para a supervivencia. Todas as mulleres da miña familia tiveron que traballar e madrugar moito desde pequenas, unhas veces para facer as labores agrícolas, outras para sacar o gando a pastar e outras en inverno para procurarlle alimento ao gando. Estas tarefas estaban en xeral reservadas para elas. En canto aos homes, o meu bisavó herdou do seu pai un pequeno estaleiro onde se construían botes e barcos de non moita tonelaxe. Tiña tamén un galeón de ría, un barco veleiro duns 8 metros de eslora que usaba para transportar mercadorías entre as dúas beiras da ría e na época do marisqueo saía con outros compañeiros o berberecho e a ameixa. Ao cumplir os 18 anos, empecé a mariscar. Collemos berberechos na zona de Testal, na ría de Noia. Era un traballo duro, pesado e esclavo. Eran tempos moi difíciles, non había roupa de neopreno e tiñamos que meternos no mar hasta a cintura en pleno inverno. Eu nací no ano 51. Por aquel entonces a economía de España estaba moi mal. A xente non tiña onde traballar, pero sí unha praia moi grande e chea de berberechos en Testal. Íamos a eles polo mes de outubro, que era cando abría a veda. Dende aquela ata hoxe pasaron moitos anos. Eu sigo mariscando, por sorte, con outros medios mellores e ben distintos para nós. Agora levamos traxe de neopreno con botas e xa non nos mollamos. O marisco recóllenolo na praia con lanchas e con tractores. Tamén non temos que agacharnos para apañar o berberecho. Coller os berberechos era doado, porque naquel intre a ría era fértil e estaba chea de marisco. O difícil era desplazarse con sacos de 50 kilos ou máis na cabeza andando pola area da playa hasta o punto de venta no lugar de Boa, a uns 2 kilómetros. Esa era outra historia. Os queixóns tiñan unha capacidade de 50 kilos, pero os compradores obligábannos a poñer máis, porque senón contabilizábannos tan solo por 3/4. Aquelo era un roubo, un abuso descarado. Naquela época era moi frecuente cometer abusos e tropelías de todo tipo. O que vou contar chegou a meus oídos nun tempo que aínda se falaba con medo destas cousas. Gracias ao que ocorreu nesta historia, moita xente non tuvo que emigrar, non tuvo que cruzar a fronteira e pudo seguir traballando na súa terra. Había un tipo que tiña moitos cartos e moito poder. Un cacique dun pequeno pobo mariñeiro da ría de Muros e Noia, que estaba compinchado coas autoridades locais. Alá polos anos 60, antoxóuselle apoderarse dunha das mellores playas da ría, unha playa que daba o mellor marisco de toda a comarca. Un día, a praia apareceu chea de máquinas e operarios que intentaban apoderarse e pechala. A reacción do pobo foi inmediata e ali acudiron todos a protestar. A base de moito esforzo,
os meus bisavós conseguiron aforrar o xusto para que o meu tío puidese ir á Coruña a estudar a carreira de comercio. Unha lei non escrita dicía que se había posibilidade de dar estudos aos fillos, tiñan preferencia os varóns. A ruleta da fortuna sempre lle gustou tomar as súas decisións mesmo antes do noso primeiro pranto. Eran tempos moi difíciles a todos os niveis, no económico, no social e no político. La historia que voy a contar no es mi historia, ni la historia de mis abuelos. Es la historia de toda una familia, 3 generaciones que al menos una vez en su vida tuvieron que cruzar la frontera. Mi abuela proviene de una familia muy grande. Llegaron a ser 14 hermanos que nunca pudieron sentarse juntos a la misma mesa. Mi bisabuela, en la única oportunidad que pudo ver a sus hijos juntos, o al menos a los que quedaban con vida, fue en el entierro de mi bisabuelo. Con solo 19 años, en 1961, mis abuelos se casaron y, en busca de un futuro mejor, viendo las pocas posibilidades que les ofrecía el campo, tuvieron que cruzar la frontera a Brasil. Miña nai naceu nesta aldea de Cuns e foi a cuarta e a primeira muller dunha familia de 11 fillos, 11 bocas que había que alimentar naquela España que estaba marcada pola pobreza, pola intolerancia e pola represión. O seu pai, o meu avó Antonio, loitou na Guerra Civil polo bando nacional e non polas súas ideas, que el por non ter nin siquiera ideas políticas tiña, senón a forza. Loitou na batalla do Ebro e cando volveu a casa estaba tan enfermo que nunca máis poido volver a traballar. Entón, a miña abuela converteuse no único sostén da familia. Traballaba sin descanso, cultivando as terras que tiñan e ía ao extraperlo. O extraperlo era unha maneira de sobrevivir neses anos tan duros da posguerra. Cada un facía o que tiña a mão. Patatas, carne salgada, aceite, azúcar. En Lousame facíase que volcrame, aunque había un cuartelillo da Guardia Civil que vixiaba os roubos e perseguía os extraperlistas polo monte. Contábase que máis dunhas destas persecucións tuvo un final dramático. Gracias ao extraperlo, moita xente non tuvo que cruzar a fronteira, pudo sobrevivir na súa terra. A miña avoa ía ata Noia ou ata Serra de Outes, sempre por camiños de monte, porque non había estrada. E ali cargaba a súa cesta con tabaco, con aceite, con pescado, e volta aos povos de montaña. E hasta lugares como Santa Comba, como Chacín, como Cabana Moura, e ali trocaba a súa mercancía pois por millo, por centeo, por trigo, e así todos os días. Daba igual que chovera, que ventara, que nevara ou que quentara o sol. Case sempre embarazada, mal vestida e peor calzada, a miña avoa, por levarlle o pan aos seus fillos, recorría unha media de 30 ou 40 kilómetros ao día, por camiños donde o menor dos peligros podían ser os lobos. Ao meu bisavó ofreceronlle a oportunidade de gañar un dinheiro extra. Gustaría que facer non era legal, tería que transportar tabaco de contrabando no seu galeón a Noia. Esa noite no esteleiro houve unha mestura de misterio, esperanza e medo a partes iguais. Baixo esa atmósfera, cargaron os paquetes co tabaco traído ilegalmente e partiron cara ao destino previsto coa esperanza de que nadie tivese que facer ningún tipo de sinais. Así foi, ata que o barco estivo a punto de alcanzar a outra beira da ría. De súpeto, viron unhas luces e inmediatamente cambiaron o rumbo cara a Ponte Nafonso. Aterrorizados, decidiron varar o galeón, abandonalo e emprender a fuxida. Alguén os delatara. Só había 2 alternativas: o cárcere ou emigrar. A infancia de meu sogro transcorreu entre barro e pedra. Axudaba a seu pai nas tarefas de albanilería para logo chegar a casa e lidar co coidado dos animais e do campo. Sentarse á mesa e ter algo que levar á boca era naqueles tempos algo moi difícil. Creceu entre desilusións e soños rotos, algún guardado no peto en forma de billete ao desconhecido. Chegaron os alemáns á Coruña, traían traballo, contratos para peóns. Depois de dicirlle que eu era albañil, dixo, usted vai de peón, despois se demostra ser o que di, escorará de albañil.
Aos poucos días mandáronos presentar na Coruña para a viaxe. Por aquel entón, chegou ao pobo unha persoa con estudios e contactos políticos en Madrid. Unha boa persoa que non tuvo ningún reparo en botar unha man cando foi preciso. Unha noite, un grupo de veciños acudiron á súa casa que tiña alugada no pobo para aconsellarse con el. Querían evitar a toda costa que a playa fose privatizada, pois, durante a guerra e a posguerra, alimentou a toda a xente do pobo e da bisbarra. O día seguinte, todo o pobo, mozos e mozas, vellos e vellas, raparigos e raparigas que deixaran de acudir á escola nese día, foron á praia para protestar, a pesares de que a Guardia Civil estaba ali protexendo o cacique. Naqueles tempos estaba prohibido mentar o nombre de Franco en vano. Por tanto, a súa sorpresa foi mayúscula cando un grupo de veciños despregou unha enorme pancarta en galego que decía: "A praia é nosa, viva Franco". Nese mismo intre, chegou á praia subido a un carro de bois un notario parapléxico coa intención de levantar acta e dar parte ás autoridades en Madrid. Aínda que esta historia teña un certo matiz surrealista, así foi como aconteceron os feitos. Recordo que era un 23 de setembro, o día estaba nubrado, case tan nubrado como os ánimos da miña familia naquele intre. Todos a chorar. Eu fui aguantando, pero cando a miña puxa dixo nubrouse unha vista, case tanto como aquel primeiro de outono que xamás esquecerei. Salín da casa cos meus petates, cargadiño como un burro. Ao chegar a Noia, collín o coche, xa non recordo se era o Construir ou o coche de liña. Fui na fiesta, mirando os paisaxes. Ao chegar a Fonte Fría, vi unhas vacas facendo no monte, e non fun quen de aguantar a emoción. Era a primeira vez que eu salía da casa, que deixaba a miña familia, a miña casa, a miña puchí. Gracias aos consellos desta persoa, conseguiron que a praia fora realmente deles, e a xente do pobo e da bisbarra pudera seguir mariscando nuns tempos certamente difíciles. Gracias aos seus consellos, moita xente pudo seguir vivindo na súa terra e non tuvo que cruzar a fronteira. Once they were able to settle and prosper, they became lighthouses, examples to be followed by the rest of the family. Brothers, sisters, nephews, nieces, and other relatives packed their luggage, hurried to the nearest station, and left towards an unknown Ithaca. This phenomenon was called migratory change. The arrival in the cities of destination meant to these people a great cultural, economic, and political shock. A shock which was even greater due to the low cultural level of our immigrants. The opportunities for social and labor improvement were only possible for the people with at least a basic education. Para que o meu tío puidese ir a América, a familia puxo á venda uns terreos da súa propiedade. Co diñeiro obtido, pagaron ao capitán dun transatlántico para que o embarcase clandestinamente. Así, como polizón, foi como meu tío tivo que cruzar a fronteira dende o porto de Vigo ata Río de Xaneiro. Non sería o único. No traxecto cara a Brasil, descubriu que non estaba só. Outro rapaz da súa idade viaxaba como el rumbo ás Américas. O meu tío levaba instruccións precisas para que se puxese en contacto cun veciño que emigrara había uns anos e xa estaba instalado en Río. Tiña un negocio, unha especie de xestoría que, ademais de levar as contas de varias empresas brasileiras, se dedicaba ao mundo da xestión inmobiliaria. O meu tío conseguiu a nacionalidade brasileira e pouco máis tarde ele e o seu amigo asociáronse e crearon o seu propio negocio. Pronto terminou os seus estudios de comercio e logo os de Dereito. E a súa empresa foi crecendo en volume e gañando, chegando a conseguir moito diñeiro e patrimonio. A miña sogra tiña familia ao outro lado do océano. En Montevideo vivía a súa tía.
Decideu escribirlle e pedirlle axuda, aínda sabendo que a vida alá tampouco era doada. A resposta chegou e nuns meses estaba a preparar unha pequena maleta para irse en busca de mellor sorte. Subiu ao barco o día que cumpría 18 anos. Puido pagar aquel billete grazas aos aforros de seu pai e aos que a súa tía fixo chegar dende Uruguai. Emigration to America. The migration to America reached its peak during the latest decades of the 19th century and the first decades of the 20th century. During the 19th century, the main point of destination of migration was Cuba, since it was one of the last colonies of the Spanish Empire. Between 1900 and 1930, according to official figures, more than 3 million Spanish people immigrated, but according to more recent researches, the figure went up to 4 million people. The difference of estimation can be explained by the fact of clandestine immigration. Between 20% and 30% of the people used strategies to avoid the control of the state. Strategies such as to live from a port abroad or to get embarked at high seas by means of what was called hooking nets, organized by firms of illegal transport. The highest volume of migration was reached in the years 1905, 1912, and 1920. The principal points of destination used to be Argentina, Cuba, and Brazil. Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña, deixaron o soio ca roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me dado, eu vou polo mundo para ver de ganalo. Galicia está a prove, e a Habana me vou. Adiós, adiós prendas do meu corazón. Miña sogra non cumplía 17 anos e non saíra na súa corta vida de bueu e xa tiña unha débeda ao outro lado do mar. Parte do billete adiantara a señora para que ao chegar tería que traballar e durante sabe Deus canto tempo pagaría co seu traballo cada quilómetro que a hora separaba do outro continente. Subiu ao barco en Vigo. O destino quixo que fose o mesmo barco en que subira o meu sogro. Así se coñeceron e xuntos emprenderon un camiño que logo se transformou nunha vida. Un tempo despois casáronse e formaron unha familia. Anos máis tarde regresaron a España. Unha vez aquí, a vida empurrounos de novo á emigración. Esta vez sería Suíza, onde traballou de albanel, e miña sogra entre outras labores na limpeza. No ano 2006 regresaron a España definitivamente. Xa xubilados poderían, por fin, gozar do seu país, da súa familia e do seu tempo. A miña nai cruzou a fronteira por primeira vez dende o porto de Vigo cara a Venezuela cando aínda non tiña 17 anos. Un irmán dela, que era máis vello e xa vivía no país, mandaralle os cartos para pasase. Do camiño da aldea ao porto, ela conta que iba moi nervosa, chea de medo e ao mesmo tempo chea de ilusión. De Venezuela chegaban cartas que decían que no país había luz eléctrica, había agua correntes nas casas, ían ao cine e mesmo todo o mundo tiña zapatos. E ela, isto facíalle recordar o señor Xosé, o cubano, cando chegaba á aldea cos seus traxes blancos e a súa dona con aqueles vestidos tan fermosos.
Pero tamén chegaban outras cartas que falaban de soidade, de tristeza, de desarraigo e de moita, moita morriña. En 1961, y sin nunca antes haber abandonado su Galicia, mis abuelos emprendieron el largo viaje hacia Sao Paulo, llenos de ilusiones y muchas ganas de encontrar un trabajo que les ayudara a formar una familia. Los comienzos son difíciles porque siempre lo son, y aunque el idioma era similar, debían encontrar un empleo para poder ganarse el pan. Siempre añorando a los que dejaron atrás, con las pocas comunicaciones en carta que siempre tardaban en llegar. En los primeros días vivían en una pensión donde compartían un cuarto en el que debían vivir, comer, dormir y pasar sus ratos. Prosperaron y consiguieron compartir un apartamento con un matrimonio conocido que habían conocido durante el viaje a Brasil. Sempre quixen marchar da miña aldea, cruzar a fronteira, atopar unha vida mellor. Cando tiña 17 anos, quixen emigrar a Holanda, pero meus pais non me deixaron. Me necesitaban para traballar con eles. Os meus irmáns, a medida que se ían facendo maiores, decidían coller as maletas e marchar. Uns para Venezuela e outros para Holanda. En 1964 decidieron volver a cruzar la frontera hacia Argentina. Mi abuela cruzó en barco, pero mi abuelo tuvo que cruzar en tren para poder ayudar a cruzar a su hermano, que viajaba sin papeles y cruzó a nado el río. A miña irmán, que vivía en Venezuela, deralle unha foto miña a un paisano. Fixémonos mozos na distancia. Estivémonos escribíndonos durante 5 anos. Pasado ese tempo, o meu mozo veu a España e casamos. Eu tiña 26 anos. Aos 6 meses, o meu home volveu a Venezuela. E ao pouco tempo, reuníme con el. Tras 15 días de longa e penosa travesía, co corazón e co estómago encollido, chegou por fin ao seu destino, que era o Porto da Guaira, en Caracas. Cando subeu a cuberta para desembarcar, xa era de noite, e cando chegou a cuberta, quedou maravillada. Ao lonxe, brillaban miles de luces na oscuridade como as estrelas no ceo nunha noite de verán. Era como se o firmamento se tivera dado a volta e ela fora a camiñar por ali. Venezuela doullo todo, un amor, unha familia, estabilidade económica, amigos. Pasou ali 12 anos, que ela di que foron os máis felices da súa vida, e logo volveu a España. Una vez en Argentina, tuvieron que trabajar muy duro para poder establecerse. Horas interminables en la fábrica, turnos dobles, coser en casa, lo que fuera para poder ganar el pan. En Buenos Aires, trabajando interminables turnos en la fábrica o en casa cosiendo, lograron establecerse y formar una familia. Con los años se asentaron en un barrio de la capital, donde montaron un pequeño negocio. En Buenos Aires fue donde mis padres se conocieron, se casaron y tuvieron 2 hijas. Por fin pude ver cumplido o meu sono de cruzar a fronteira. Ao pouco tempo empecé a traballar de conserxe nun edificio de unha persona de aquí. Cobraba uns 300 bolívares mensuais, pero ademais non tiña que abonar nada pola casa, a luz e o teléfono. Estaba moi contenta coa miña paga. En Venezuela estuve casi 30 anos. Aprendi moitas cousas. Ali o meu home máis eu formamos unha familia, tivemos 2 fillos maravillosos. No 2008 volvín a Noia, a nosa querida terra. Pasados los años, en 1988, mis abuelos logran por fin juntar algo de dinero para venir de vacaciones a Galicia. Una vez en Galicia no fueron capaces de abandonar su tierra natal. El amor por la tierra y la inestabilidad que crecía en Argentina hicieron que se decidieran a no volver a cruzar la frontera. Empezaron otra vez desde cero, como emigrantes en su propia tierra. Galician immigrants, out of homesickness for their native land, created the first Galician community centers. Their aim was to keep alive the diversity of Galician culture and traditions and preserve the spirit of their dear home. In these centers,
Courses of literacy were imparted, labor and migration offices were created, and medical assistance was provided. Aware of the importance of school and trying to eradicate the endemic lack of education in Galicia, some people who had made a fortune in America founded the first primary education schools, the Indianos schools. 225 schools, mainly aimed at the lowest classes, were founded with money coming from the immigrants. Eu ia á escola na mesma aldea onde vivíamos. Éramos sobre uns 50 alumnos, pero eu non sempre podía asistir. Porque éramos 4 irmáns, eu era a máis vella, tiña 11 anos. Meu pai traballaba na construción, miña nai e máis miña avoa traballaban na terra. E eu tiña que cuidar de miña irmán, a máis pequena, a maior parte das veces. Cando tiña 7 anos, empecé a ir á escola. Fun hasta os 14. En todo ese tempo, puden existir moi pouco, porque tiñen que traballar as leiras para poder comer e encher o ordenamento. Esta escola veu miña nai. Ela pudo asistir solo durante un ano, porque a escola era de pago e, ademais, ela, ao ser muller e a máis vella, tiña que ocuparse de seus irmáns máis pequenos e de limpiar a casa. Nese ano, miña nai aprendeu a xuntar as letras, a escribir e a ler malamente, e tamén as 4 regras: sumar, multiplicar, restar e dividir. Estas dúas últimas íanlle ser moi útiles, porque sumar e multiplicar na época levábase pouco. Xa de tempo, cando ela se fixo adulta, a súa maior obsesión era que as fillas estudásemos, que nos fixésemos mulleres independentes, que en definitiva puderamos ter a cultura que ela nunca pudo ter. Migration to Europe. After the Civil War, Franco promoted a model of autarkic economy that favored the industrial production. The post-war period spread during the whole 40th decade. Human and economic losses, lack of communication with the rest of the world, and a self-sufficient economy made the country remain in an alarming state of poverty, isolation, and exile. Eu, Gulliver Ferreiro, bon galego, solenemente digo, exiliado na miña propia terra, canso de ollar as mesmas torres sempre, farto de ver as mesmas caliveras, fasquía de vivir, pecho nun sótano, quixen seguir o rumbo do meu povo, o eso dos sinfín dos emigrantes. Troquei os lares patrios polos eidos alleos e percorrín o mundo como un nómada, compañeiro do vento e das estrelas. Camiñei a aventura, naveguei día e noite mar adentro. Buscaba os meus irmãos perdidos, Rosalía chorou por eles báguas de esperanza, Curros berrou os seus tremos inmorrentes. Eu mesmo un día dixen, mal e ahora, que os nosos emigrantes erguen seus urros ceibos e labouran, cos músculos encheitos de esperanzas, lonxe da patria, cuberta de cadeas e de tombas. During the 50s, the economy began a process of recuperation and modernization due to an opening to the other countries, which facilitated the foreign investment and the importation of capital goods. The standard of living in the industrial areas improved, and this fact encouraged the exodus of rural people to areas such as Barcelona, Basque Country, or Madrid, by then the only industrialized areas. Empecé a traballar na empresa nacional hidroeléctrica Ribagorzana. Na oficina, se pedías para dormir no barracón da empresa, dámache unha manta para dormir. Eu collín a manta e marchei para a casa particular pagando unha peseta cada día. Non era moi caro,
pero se coñece que había moitos chinches que alimentar. Botei 4 anos na mesma empresa. Gracias á miña antigüedade, fun mellorando no meu traballo, é dicir, menos traballo e máis cartos. Vinieron unos amigos del País Vasco a pasar unos días a Noia y hablando con mi madre le dijeron que si ella quería me llevaban para el País Vasco a trabajar a casa de un matrimonio gallego que tenían un bar y necesitaban una chica. Yo cuando escuché aquello le dije que yo me quería marchar, pero ella era muy reacia, porque yo era muy joven, tenía 16 años y estaba aterrada por lo que me podía pasar nun sitio tan lejano e desconocido para ela. O encargado púxome de dinamiteiro. Tiña que ir ao polvorín a pola dinamita cada día, que traía un camión. As mechas e os detoladores traía o seu andando cara a canteira, na que traballaban de 7 a 8 parellas de barrilistas. Pero al final estos amigos la convencieron para que me dejara ir, diciéndole que ellos iban a estar pendientes de mí. Y allá me fui. Recuerdo que era en el mes de marzo, un día muy frío, cogí mi equipaje, bajé las escaleras y allí mismo me estaba esperando el dueño del bar a donde iba a ir a trabajar, que además era taxista. Fue un viaje muy largo, tardamos unas 20 horas, pero yo durante el viaje me iba fijando en los paisajes, en el mar Cantábrico y las hermosas montañas asturianas. A pedra que sacaban era para facer o muro de contención do embalse de Escales. Despois de 4 anos voltei para Galicia. Pero a la vez también me empezaba a arrepentir de mi decisión, porque no sabía muy bien a dónde iba y porque iba a echar de menos a mi familia. Pero ya no había vuelta atrás. La decisión de cruzar la frontera dentro de mi país estaba tomada. Yo quería conocer nuevas cosas y decirle a mis amigas cuando viniera de vacaciones, estoy trabajando en el País Vasco. Eso me hacía sentir como si fueran más importantes que ellas por estar viviendo fuera, pero eran cosas de una niña de 16 años. Así transcurrieron 33 años, toda mi juventud fuera de Galicia. Between 1959 and 1963, migration had the industrial countries of Western Europe as its main destination. In this period, more than 3 million Spaniards left their country due, principally, to economical reasons. North and Central Europe were the main focus attraction. France, Germany, United Kingdom, Belgium, Holland, and Switzerland. Esta é a historia de Carmela, unha amiga que emigrou a Francia hai xa máis de 50 anos. A súa historia comeza nos anos 60, cando decide deixar de traballar na fábrica de conservas que había en Porto do Son, nunhas condicións laborais moi precarias, moitas horas de traballo e moi mal pagado. Co inconvinte engadido de que o frío e a humidade repercutíanlle seriamente na súa saúde. Marchou a Santiago de Compostela. Alí estuvo traballando durante 2 ou 3 anos como empregada de fogar. Un año más tarde, mi madre decidió cruzar la frontera con mi hermana y conmigo, siguiendo los pasos de sus padres y dejando atrás a su marido para que pudiera vender las pertenencias que les quedaban. Así empezamos un año nuevo de añoranzas, esperando el momento de volver a vernos. En 1990, mi padre cruza la frontera siguiendo a su mujer y a sus hijas, pero dejando atrás a sus padres y a sus hermanos, rompiendo otra familia y empezando una nueva época de añoranzas y penas por los seres queridos dejados atrás. A primeira vez que saín de miña casa, fíxela cun veciño. Saímos cara a Suevos, unha aldea que está a 5 kilómetros. Íamos cas maletas ao lombo porque non había carretera. Era inverno e o camiño estaba cheo de lama. Mi marido y yo decidimos hacer las maletas y cruzar la frontera en busca de una oportunidad de mejorar nuestra situación económica. Era el mes de noviembre, llovía intensamente al salir de Miñortos, una pequeña aldea cerca de Noia. Cando marchei para Suiza tiña 15 anos. Iba con un grupo de personas que tamén emigraban. Ao chegarnos á fronteira estaba pechada, porque era Pascua. Tuvimos que voltar a un pobo de Francia chamado Belgarde. Ali as condicións foron moi duras, porque ninguén estaba sobrado de cartos. Pero repartimos a comida que levábamos e nos arreglamos.
Logo, o lunes de Pascua, pasamos a fronteira suiza. Cada un parteu ao seu destino. Eu me dirixín así a Lausanne. Eran tempos moi difíciles. En Suemos collemos o coche de línea para chegar á estación do tren. O noso obxectivo era cruzar a fronteira e traballar en Suiza. A miña maior preocupación xa era non falar francés e non ter contrato de traballo. Emigrei a Suiza cos meus 2 fillos. Íamos ao encontro co meu home, que xa levaba ali varios anos. Viaxamos en autobús, o que nos dou a oportunidade de ir vendo outras paisaxes distintas ás que deixábamos atrás en Galicia. Eu miraba con certa tristura aos meus fillos, pois deixaban atrás a familia, os amigos, a escola, ían a encontrarse cunha nova vida, moi distinta para eles, sobre todo polo idioma. Cando chegamos á fronteira, abríronos as maletas e sacáronos unha barra de lomo que levábamos. Puxéronos de multa 1,50 franco de francos suizos. Presentouse a oportunidade de emigrar a Francia. Non o pensou 2 veces e cruzou a fronteira. A súa vida cambiou radicalmente. De súpeto, atopábase na inmensidade da gran cidade, nada menos que en París. As condicións laborais non tiñan nada que ver co que había deixado en España. Tiña dereitos sociais e pagabanlle ben polo seu traballo. Nos comezos da súa chegada, non só se dedicou a traballar, tamén a coñecer o país, a cidade, a vestir a moda. Estaba no lugar ideal. E como non, aprender o idioma, algo totalmente descoñecido para ela, pero que logo dominou e deixou de ser un problema. Ali conoceu a Anthony, o seu home. Logo de varios anos de relación, decidiron formalizala. Trouxo o noivo a España a coñecer a familia e casaron en Porto do Son. Voltaron a Francia. El traballaba nun coñecido periódico parisino. Ela seguiu traballando durante algún tempo, pero axiño deixou para dedicarse á familia. Tiveron 2 fillos e volvían todos os anos a pasar o verán ao Son. Gracias ao meu veciño Manuel, que me encontrou traballo no campo, ali traballei durante 3 meses, en condicións moi duras e mal pagado. Dali marchei para Ginebra. Durante un mes buscando traballo, por medio dun amigo encontrou un traballo no restaurante Don Quijote, onde traballei durante un ano. Dali volvín a España a facer o servicio militar. Rematado o servicio militar, regresei a Suiza como turista e sin contrato de traballo. La carretera de Miñortos a Noia era de piedras, tierra y tierra. Desde Noia emprendimos viaje a Santiago de Compostela por una estrecha carretera plagada de curvas. A medida que subíamos a Sustos iba cerrando cada vez más de niebla. Era como si la meteorología quisiera difuminar mis recuerdos, mis sentimientos. Al llegar al aeropuerto de Lavacolla una profunda tristeza me invadía y las lágrimas me impedían la visión. Sentía un tremendo dolor por tener que dejar a mi hija pequeña, a mi familia, y por no tener una oportunidad de futuro en mi pueblo. En Santiago cogimos el avión a Bruselas. Me pasé el vuelo llorando. Axiña encontrei traballo nun bar, pero a patrona me explotaba laboralmente e me trataba moi mal. Eu, como era moi nova e non podía defenderme, tampouco sabía a lingua. Pero sei un verdadeiro inferno, pero pouco a pouco fun con moito esforzo a aprender el francés. Logo dun ano encontrei outro traballo e as cousas empezaron a ir a mellor. Ainda que tiña moita morriña e que me faltaba a miña familia, pouco a pouco fumo adoptando. Lembro que estábamos todos na estación do ferrocarril, ou había libre moita xente, os que marchábamos e outros que foron a acompañar os seus parentes para despedilos. Íamos cara ao descoñecido, sin saber o esencial, o idioma. Marchamos todos cara a Alemania. Levábamos unha etiqueta colgada ao pescozo co noso nome. Ao chegar a Colonia, fomos todos para o mesmo sitio, os da Coruña.
un almacén dunha empresa de construcción, na que tiñamos que cargar madeira para as obras. Aos 15 días, a mí mandaronme para Dormagen. Cruzamos a fronteira. Cando chegamos a Zuri, ali esperábanos o meu home e máis o meu irmán, o cual foi un momento de moita ledicia, porque por fin volvíamos a estar todos xuntos. Empecé por buscarle traballo ao meu fillo máis vello. De contado yo atopei nun restaurante. Despois, busquei escola para o máis pequeno, o cual foi un pouco máis difícil, pero ao final conseguino. Tuvo que aprender alemán, porque era obligatorio para os menores de idade. Ao cabo dun ano, o máis vello deixou de traballar no restaurante e foise a traballar na construción con seu pai. Os dous fixemos alemán por horas. Actualmente siguen a vivir alá, pois os seus fillos e netos viven ali. O fillo máis novo casou con unha francesa e o maior con unha moza de Porto do Son, pero residen en Francia. Anthony hai xa varios anos que se xubilou, deixaron París e foron a vivir a Normandía, preto do mar, pero veñen a pasar os meses de verán ao Son. Agora é Carmela que quere marchar. Di que polos seus fillos e netos, razón de peso, pero a veces penso que aínda segue fascinada polo país que acolleu hai xa tantos anos. A mesma fascinación que sempre sentiu e sinte Anthony cada vez que ven o Son. Chega no seu coche á súa casa, saca a camisa, hincha o peito e di: "Esto es la Galicia". El sí se quedaría para sempre en Galicia. Botei 4 anos en Alemania e decidín cruzar a fronteira cara a Noia, porque os meus fillos, cando viña de vacacións, escapaban de min. Así transcorreu a nosa vida na emigración. Non sin dificultades, pero con momentos alegres tamén. Retornamos a Galicia en 1996. 3 anos despois, voltei á miña aldea a buscar a miña irmán Lucía. Mais adiante, 2 de meus irmáns tamén cruzaron a fronteira. Así que en pouco tempo éramos 4 irmáns emigrados en Suiza. Logo, máis tarde, levaríamos os nosos pais. Empezamos a trabajar en una pizzería. Al poco tiempo trabajé en las labores domésticas, en una casa a las afueras de Bruselas. Pasados los años regresamos a Galicia. Se repetía así la historia de mis abuelos, siempre en busca de un futuro mejor. 3 generaciones de mi familia cruzaron la frontera, familias incompletas a uno y otro lado del charco. Ya en 2011, dejando a sus hijas criadas, mi padre cruzó la frontera de vuelta a su país natal, intentando encontrar un futuro más estable del que tenía en España y volviendo junto a su madre, hermanos y demás familia. Solo agradezco que, a diferencia de cuando emigraron mis abuelos, ahora la comunicación es mucho más directa. Ahora podemos hablar todos los días, haciendo que el ancho mar parezca un poco más estrecho. Some Galician men were protagonists of other kind of migration. They embarked for months sailing the seas all over the world. They lived separated from their families most of the year, longing for the return. But in many cases, this return never happened, as many of them lost their lives in tragic accidents. Soñaba como sería a miña vida se a poidera vivir sempre na compaña do meu home e dos nosos fillos. O teléfono despertoume de aquel fermoso sono e trouxome de volta á dura realidade. Era unha chamada da empresa para comunicarnos que nuns días o meu home, que era navegante, tería que embarcar. As vacacións remataron. Dende ese intre, os nervios empezaban a aparecer. Facer as maletas producíame un gran desacougo, porque sempre pensábamos que poidera acontecer algo, e a isto uníaselle a longa ausencia, que na casa levábamos con moita tristura. Dende o momento da despedida, xa soñaba no día de volver a estar todo xunto. Eu non tiven que cruzar a fronteira, pero o meu home, que era mariñeiro e apenas ganaba para mal vivir, si emigrou. No ano 67 decideuse a cruzar a fronteira hacia Holanda. Para poder marchar, tivemos que pedir prestados parte dos cartos.
El ia sin contrato de traballo, pero tivo sorte, pois de contado embarcou nunha compañía de petroleiros. Os primeiros tempos non foron nada doados, principalmente polo idioma, pero a base de sacrificio e coa axuda do dicionario hispano-holandés foi aprendendo. Tampouco levábamos nada ben estar tanto tempo separados, pois as campañas eran moi longas. Só nos comunicábamos a través das cartas e algún que outro telegrama. Así transcurría a nosa vida. Aliviábanos as cartas, un feixe de cartas onde intercambiábamos información sobre os asuntos da nosa vida privada. Un desgraciado accidente no traballo acabou coa súa vida, aos poucos días de saír da casa. Con el desapareceron todos os nosos proxectos de vida en común e todas as cousas que pensábamos compartir nun futuro que nós imaginábamos maravilloso. E cando el se retirou, a historia volveuse a repetir. O noso fillo hai 21 anos que marchou de España. Traballaba no mar e cruzou a fronteira hacia Irlanda. Tamén se atopou coa dificultade da fala. Parte da miña vida marchou con el e marcoume para sempre. Aprendín a vivir dos recordos compartidos cun home maravilloso. Algún día compartireinos coa miña pequena neta. Empezou a traballar nunha fábrica, logo nunha granxa de renos. O pobo onde está é pequeno, todos se coñecen, e non lles gustaba nada a xente estranxeira. Pouco a pouco foise facendo aquela xente e as súas costumes, a sentirse a gusto naquel país. Ali formou a súa familia. A muller é irlandesa e ten un fillo que lle gusta moito Galicia. Ahora, o meu fillo, cando ven de vacacións, dime que se sinte máis estranxeiro aquí, na súa propia terra, que en Irlanda. Afortunadamente, yo no tuve que cruzar la frontera, pero sufrí las consecuencias de la inmigración varias veces a lo largo de mi vida. Los primeros años de mi infancia los pasé con mis abuelos y mis tíos en Corcubión. A los 9 años fui a vivir con mis padres. En realidad vivía con mi madre y con mi hermano. Mi padre navegaba y solo estábamos con él un mes al año. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia son las cartas que recibíamos de mi padre. Nos escribía desde todos los sitios en donde el barco hacía escala. Cuando salíamos de la escuela, mi hermano y yo nos pasábamos por la oficina de correos para preguntarle al cartero si teníamos carta de mi padre. Él siempre nos decía: aún no he mirado en la saca, pero si la hay, os la llevaré a casa a la hora de comer. En mi cabeza aún tengo la imagen de los tres sentados frente a la cocina de leña, cada uno de nosotros apoyados sobre una pierna de nuestra madre y escuchando atentamente lo que mi padre decía en su carta. En cada una siempre había una parte para mi hermano y para mí. El resto era para ella. Esa nunca nos la leía. A pesar de nuestras reiteradas insistencias, siempre nos decía que no. Cuando fui mayor, comprendí las negativas de mi madre, como también entendí por qué nos ponía trabas cuando queríamos dormir con mi padre los primeros días de su llegada a casa. Cuando hice la primera comunión, él no estaba. No pudo acompañarme en un día tan importante para mí, pero me había mandado la tela para que la modista me hiciese el vestido. Era un vestido blanco, que por aquel entonces a mí me parecía precioso, y yo lo lucí feliz a pesar de su ausencia. Unos años más tarde enfermó, tuvo que ser operado. Entonces la empresa le dijo que se quedara en tierra, en el taller. En aquella época yo empecé a trabajar en la Telefónica y en el 80 me casé. Y la historia se volvía a repetir, porque mi marido, que también era navegante, tuvo que cruzar esa frontera efímera que surcan los barcos por todos los mares del mundo. Y a mí me tocaba hacer y deshacer las maletas, así durante más de 25 años, y añorar sus largas ausencias. Es como si mi destino estuviera con las gentes de la mar y de la emigración, mi abuelo, mi padre y mi marido. Ahora mi marido está en casa, jubilado,
Una tarde nos pusimos a contar el tiempo que habíamos estado juntos. No llegaba ni a 8 años, de esos más de 25 que él tuvo que navegar desde que nos casamos. Yo me pregunté muchas veces, ¿en dónde están los 18 mejores años de nuestra vida que nos perdimos? Los 18 cumpleaños de mi hija, 18 navidades, reyes, comidas familiares y tantas cosas que pasaron a lo largo de esos años. ¿Dónde están? Seguro que en la mar. Pero ahora, con él en casa, puedo decir que de verdad sí somos una familia. In the late 90s of the previous century, Spain experienced a certain economic development till the crisis that dramatically hit the country in 2008. Many people come to Spain to carry out the most unpleasant and less well-paid jobs. In Galicia, many men coming mostly from Senegal, Angola, Peru or Dominican Republic came to work as fishermen or waiters, whereas their wives or daughters worked as maids or taking care of old people or children. Olá, sou Joana, nasci em Angola. Aos 22 anos conheci meu marido. Tivemos 8 anos de novio. Nos casamos. Eu já tinha 3 hijos de uma anterior relação. Juntos tivemos uma niña. Ao cumprir 3 anos, hablamos de vir à Espanha para que ela empezasse o colegio aqui. Em 2006, eu e minha família viajamos a Espanha en busca de un futuro mejor. Nací en una ciudad llamada Fez, en Marruecos. Mi padre dedicó su vida a trabajar para hacernos feliz, para poder darnos un futuro mejor, pero no tuvo la suerte de vivir para mucho tiempo. Me fui a Casablanca para empezar a trabajar y bueno, no me quejo, no me fue tan mal, pero de ahí me mandaron para Agadir. Estuve en Agadir como unos meses y de ahí conocí al hombre que se va a convertir en mi marido y el padre de mi hija. Soy Awa Sonko y soy de Senegal. Llegué a España por medio de mi marido, por agrupación familiar. Él vino a España en el año 2005 para trabajar en una fábrica de vasos, aunque trabajó en un vivero y ahora en el mar pescando. En el año 2009 nos casamos a Marruecos y él volvió a España a seguir trabajando. Estuvimos viviendo en Agadir porque a él le encantaba y como no, que Agadir es una ciudad muy hermosa, muy bonita, es una ciudad turística y a mí también me encanta, por supuesto. Y bueno, hasta que él murió. Y cuando él falleció, pues un año después decidí cruzar la frontera con mi hija y vivir en España, exactamente en Noia. Del comienzo fue muy duro porque yo no entendía el idioma. Pero al cruzar la frontera tuve suerte de encontrar la familia de mi marido y a mí y a mis hijos que nos quisieron como si fuésemos unos más. Estoy muy contenta de elegir Galicia, exactamente Noia, como un lugar para vivir, como una ciudad para vivir. Me atrevo a decir que es como el paraíso para mí, porque por su paisaje, sus costumbres. Entonces crucé las fronteras y vivo a Noia con mi marido. Bueno, las únicas dificultades que encontré aquí pues fue que al estar sola con mi hija pues me pesó un poco porque no tenía casi todo el tiempo con quien dejarla. Me costó bastante poder incorporar a trabajos, buscar trabajos, entonces al final decidí dejar de trabajar. Respecto al idioma, pues no me costó nada porque como sabía francés, pues no me costó mucho aprender el español. Echo de menos Angola, porque tenía mi vida allí, pero no me arrepiento de la decisión que tomé para bien de mis niños y mío. Me sorprendió mucho que la gente no se esfuerza nada en aprender idiomas, se conforman con el idioma natal. Una por la do mundo, outra por la da
name is Rita Villaverde. I'm 29 years old and I am from Serra de Ouro. It's a small village in Galician coast. I'm civil engineering and I studied in La Coruña. I finished my career. It was a super happy day, surrounded by my family. But the next day I started to feel pressure. I was unsure about what to do and fear picked silence. I began to think about a master, but I didn't know on what focus it. And I had doubts if Germany would be the right destination, and even if I really wanted to start a new life. I could feel that my decision may determine the rest of my life, and that really scared me. Hi, my name is Carmen and I'm 25 years old. My mom chose my name in honor of her mother, Maria del Carmen, and paradoxically, I have to follow her steps and cross the border. I had to immigrate. Since my early childhood, I love traveling. I love to meet new people and new cultures. Probably it's gonna be another sign of my destiny. My mother always encouraged me and my younger sister to study, who will tell me that years later, it's not gonna be easier to enter in the working world life. I went to the university and I studied social education. Later, I decided to study psychology, and also I made a lot of courses in relation with my area. The last year of my university, I decided to go to study to Poland. Nowadays, I can say that it was the best year of my life. I met lots of new people, lots of new cultures, and I traveled all around Europe. But later was the time to come back home, to my home. I was 22 years old, I have 2 degrees, and 1 year of experience studying abroad my home. But the situation in Spain was high rates of unemployment, and find a job there was completely impossible. So was the time to come back to cross the border. I have been playing since I'm 5 years old, and I really enjoy to play in my city, in my country, but there was a time that I knew that I wanted to keep dreaming, and I wanted to reach my goals like a professional football player. I have to leave. I have to cruzar la frontera and go to another countries and try to get what it was impossible in Galicia, and it was impossible in Spain. My name is Lucía Blanco Montero. I'm 28 years old and I have been living in Barcelona for almost 6 years. I studied industrial relations in Santiago de Compostela, my hometown. But after getting my degree, I couldn't find any job there. So I had to make the most important decision in my life. I decided to cross the psychological borderline. That meant for me to leave Galicia and move to Catalonia with the aim of a professional future. So as to complete my training and to succeed in Barcelona, I also got a master's degree in occupational health and safety. 2 months after I started, I found a job in Human Resources and Safety Department of a multinational company, with office in Barcelona, Valencia and Valladolid, and sites all over the world. So I have often to cross the border to some European countries to check the works there. My initial plan was collapsing, so I decided to stop and think. Some weeks later, talking with a friend, I decided. I told to my parents, and the next day I had a ticket with destination Santiago de Chile, where I am. In 2 weeks I was working as engineer and in an industry that I love. At first I was in the clouds. Everything was new and the days flew. I learned to organize my time and my new life, and 6 months later I was seated, and there started the real adventure in Chile. Times have changed, and instead of getting a boat to Venezuela, I got a plane to Dublin. But I am sure that even 60 years later, the sensation of my grandmother when she got in that boat was the same as mine when I got my plane, a knock in the stomach caused by the insecurity, and lots of questions in your head, thinking about the future. Now I am living in Dublin for 2 years. I am working at kindergarten and studying a master in human resource. Before than that, I was working at a supermarket,
studying English and saving money to pay my university degree. I know that times have changed. Nowadays we have Skype, Facebook, WhatsApp, and Ryanair flights. At least should be comforting for our moms, see us time to time on the social networks. I miss all my family meals, the cheese, the air, the rain, the sea, my neighbors, my day-to-day life. But despite all this, I'm growing as a person, and I'm happy. I'm very happy for what I did, for making the decision to come here, and happy for what I found, and I'm living. Very happy to feel the love and the strength and the proud that comes me from so far away. There are times I see more bats than another, and while I'm counting the days to go home on holidays. I moved to US, I moved to Russia, Sweden, Germany. I played with and against the best, and it was fun. My career have been amazing, but it's no easy. It's no easy to live your family, to live your life and your culture, your country, and to live in different countries with another ideas, with another language, and to adapt to all that, and to know that how great it will be if you could do that at home. But it was not possible for me, and it was not possible for so many people now and before. I hope in the future that change, and I hope that we can dream and reach our goals in Galicia, in our country, and yeah, I just hope the future is better. I'm talking now from one of the most beautiful and emblematic Barcelona train stations, La Estación de Francia. In Barcelona, I feel good. I have got a good job, I meet new friends, so I'm happy here. Nevertheless, I keep thinking that I'm an immigrant. I miss my family every day, and I wish someday that I will find a job in Galicia and go back home. But don't let us be cheated. We are not young people looking for being citizens of the world. We are immigrants, as my mom rather was. With a big difference, we have high education. We are the best formatted generation of the history of Spain, and we are forced to leave our country. We are forced to immigrate just for one reason, because we have a country without opportunities, where we cannot grow up, where we have no future, and where we feel suffocated. Dedicated to my grandmother and all those seekers of a better future. Tes, en cambio, orfos e orfas e campos de soledad, e nais que non teñen fillos e fillos que non ten pais, e tes corazóns que sufren longas ausencias mortás, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. As you set out for Ithaca, hope the voyage is a long one, full of adventure, full of discovery. Keep Ithaca always in your mind.
Arriving there is what you are destined for, but not hurry the journey at all. Better if it lasts for years. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then what these Ithacas mean.